Na vrućem stolcu. Tjedni intervju Radio Nacionala. Danas pržimo za vas. Na vrućem stolcu sjedi sveučilišna profesorica, bivša saborska zastupnica ispred Radničke fronte Katarina Peović. Drugarica Peović ne vidi kad se milijuni kuna davaju udrugama, babama i žabama, a iznimno je smeta kad se to daje katoličkoj crkvi. Dakle, ovdje se radi o jednoj isključivosti i ja ću izgovoriti ono ključno o mržnji i to se ne može sakriti. Dobar dan, Radio Nacional. Katarina, moj dobar vam dan i dobro nam došli. Baš mi žao što više niste u Saboru jer bilo je zabavno slušati. Jako ste iritirali Zekanovića i slične. Pa, dizat tlak sam im voljela, moram priznati. Dobro nam došli, znam da ste s puta uletjeli ste nam u studio iz Rijeke. Iz Pule. Dobro. Bila sam na proslavi 1. maja. Da. Eto. Sad ćemo mi o 1. maju što govori i ova podloga koju slušamo. Naime, evo jučer se u svim hrvatskim gradovima na Međunarodni dan rada je uglavnom vojnički grah. A ne znam, bilo je možda i gulaša, bilo je i ove štrukli. A kao i lani, velike sindikalne središnjice nisu organizirale prosvjed na 1. maj, umjesto toga pozvali su svoje članstvo da praznik rada provedu sa svojim obiteljima. Evo, valjda je njima tako dobro da nema potrebe za prosvjedom. Kako vi to komentirate? Pa da, prošle godine kada su objavili tu izliku zašto neće biti prosvjeda, je bar bilo nekakvih rasprava oko toga, ako se sjećate. Oni su rekli da oni zovu na prosvjeda, da nisu zadovoljni svojim članstvom koje se ne odaziva na te prosvjede i da zato ne idu na prosvjedne povorke. To je nedopustivo da nema prosvjedne povorke. Mi smo svake godine znači nešto organizirali, tako smo organizirali i pretprošle godine. Prvi put kad su veliki sindikati odustali, jedinu povorku koja je bila za 1. maj u Zagrebu, ali to nije naša zadaća, to je zadaća sindikata. To je zadaća sindikata, to sindikati rade u svim drugim demokratskim zemljama. Evo sad ovo što ste krenuli pričati, ja sam se malo zaustavila. Naime, na 1. maj smo se čuli sa Marijom Ivekovićem i onda sam ja pitala njega dobro čime je vlada pacificirala te šefove, vođe velikih reprezentativnih sindikata i evo nama objašnjenja. Novo zaposlenje i to baš evo u krilu premijera Plenkovića pronašao je dugogodišnji istaknuti, a sada bivši sindikalni čelnik Krešimir Sever, koji je imenovan predstojnikom novoosnovanog ureda za socijalno partnerstvo i dobio je status zapravo državnog tajnika. Da, mislim, ako je nekom do sad bilo nejasna situacija u kojoj ti čelni sindikalisti pregovaraju s državom, radnici iz godine gube svoja prava, a oni se busaju u prsa da se bore za ta prava, pa je možda neko imao neke dvojbe o njihovom karakteru, onda sad, znači, ako imamo sindikalnog bivšeg čelnika koji postaje zapravo zaposlenik HDZ-a, je valjda svima jasno u kojoj su oni funkciji. Nekad je Krešimir Sever iznosio neke podatke koji su bili korisni, pa ljudi se ne znaju sprdati s njegovim košaricama, ali nezavisni sindikat je 2011. jedini počeo računati u košaricu, ali to su mali, sitni zapravo ustupci radnicima, a trebali bi biti pravilo sindikalnog čelnika. Spomenuli ste jednog, Marije Ivekovića, koji se stvarno može nazvati sindikalistom, borbenim, i najgore bi bilo zaključiti da su svi sindikalisti isti. Znači stvarno nisu svi isti. Imamo uglavnom male borbene sindikate, kao što je sindikat Marije Ivekovića, Tomislava Kiša, kao što je nezavisni sindikat radnika Hrvatske iz Rijeke, Marine Palčić i tako dalje. To su sindikalisti kakvi bi oni trebali biti. Nažalost, oni nisu na pozicijama koje bi omogućile da se bore za svoje radništvo. A oni koji jesu, to su ovi koji sudjeluju u tim tripartitnim razgovorima s vladom, znači to su sindikalisti velikih triju sindikalnih podružnica. Oni u principu služe za pacifikaciju radništva i mi smo u Saboru imali cijeli novi zakon o radu koji smo izradili sa 10-ak tih nezavisnih malih borbenih sindikata. Ovi nas nisu veliki niti podržali, niti ih je zanimalo što mi imamo za reći. Znači prvi zakonski prijedlog pravog radničkog zakona o radu, njih to praktički nije zanimalo. Nije zanimalo, da. Idemo još malo dalje oko ove proslave 1. maja koja je baš zgodno pala u oči lokalnih izbora. Pa su se tako u Maksimiru pojavili i svi kandidati za gradonačelnika Zagreba, kleli su se u zaštitu radničkih prava,
A dan prije su SDP Možemo Dalija Orešković i Glas organizirali tribinu pod nazivom Kako poboljšati položaj radnika u Hrvatskoj. Vi imate puno iskustva. Je li se jedna od tih stranaka doista bavila radnicima? Recimo socijaldemokratska, na primjer. Ja sam svoj status za 1. maj stvarno posvetila tom licemjerstvu tih predstavnika stranaka koje su bile u vlasti, a sve od reda koje su bile participirale u vlasti nisu bile proradničke, uključujući Možemo, koji se zapravo smatra nominalno proradničkom strankom, jer jedan od prvih koraka koji su oni napravili kad su došli u Zagreb na vlast je otpuštanje 700 radnika iz holdinga i to pod onom agendom i zapravo vrlo popularnom poštapalicom da su oni Bandićeve uhljebe otpuštali, nisu otpuštali, najmanje se Bandićevih uhljeba. Mislim da su mnogi od njih ostali na dosta bitnim pozicijama. Da, oni koji su bili Bandićevci su ostali, a otišli su ljudi koji imaju malo staža, koji nemaju djece, koji nemaju braniteljski status i još paradoksalniji oni koji su dobili opomenu od Bandića, znači istog onog protiv kojih su se ovi borili. Znači, bez sistematizacije radnih mjesta angažirali su menadžere, tigrove menadžerske, one klasične, znači headhunters, znači oni koji su angažirani samo da bi napravili čistku. Subaščić Maras, poznata menadžerica, vi to vjerojatno isto znate, znate takve ljude, znači oni imaju baš agendu da dođu u firmu i da bez da trepnu okom što više radnika se riješe. I to se desilo bez sistematizacije radnih mjesta, koja bi rekla koja su to radna mjesta možda suvišna, i to se desilo zapravo bez razgovora sa sindikalistima koji su ih do jučer podržavali i praktički došli na vlast. Pa sad kad vidite tu kao nominalno lijevu vlast, da tako, rekli pa što ćete očekivati onda od SDP-a koji je recimo donio 2 zakona o radu, jedan gori od drugog, znači najgori zakon o radu 2014. je donio SDP, zbog kojeg smo mi došli na sam vrh ljestvice ovih prekarnih ugovora o radu. Vi u novinarskoj profesiji kako ih osjećate, osjećaju stvarno jako puno Hrvata. Nije, mislim, slučajno da je 17,6% radno sposobnih iz Hrvatske iselilo, samo Rumunji su gori od nas, prosjek evropski je 3,3%. Ljudi ne odlaze da bi vidjeli inozemstva. Odlaze zato što nemaju radnih mjesta. Ali samo da ne zaboravimo i HDZ, jel? Mislim, da možda ne treba trošiti riječ. Ali oni nisu imali barem tribinu, mislim. Oni se niti ne nisu barem pričali o tome. Plenković vam nosi jednu brošuricu, to sam njemu u Saboru znala više puta s njom mahati, pa ga je to nerviralo, a to je brošura za strane investitore u kojoj piše i hvali se da je hrvatski radnik 3 puta jeftiniji od prosjeka Europe. A nama u Saboru dolazi pričati o visokim plaćama. Dakle, oni se cijelo vrijeme hvali, pa i jučer se hvalio time da je ova vlada učinila nevjerojatne stvari za, ne znam, koliko su posto povisili, 100% minimalnu plaću. Istina je da su više od SDP-a, ali to je čista manipulacija. Da su prosječne plaće rasle najviše među zemljama Europske unije od čak 13,9%. A naravno kad krenete od depresije. Ali mi smo i dalje na dnu, ne? Mi smo i dalje, znači naša plaća nekad je bila 3 put manja od prosjeka Europe, sad je duplo manja od prosjeka Europe. Znači mi smo stvarno na samom dnu i naša prosječna plaća je u rangu slovenske minimalne. Pa sad vi procijenite da su troškovi života u Sloveniji veći ili niži. Niži, ide se u shopping, da. Eto, tako da, mislim, nema se s čim hvaliti, ali kad on kaže mi smo povećali puno više nego SDP-ova vlada, to je točno, ali oni su sad na vlasti za vrijeme konjunkture, a SDP je bio u vrijeme, znači ja nikog neću ni kritizirati, niti ću izmišljati kritiku, znači treba reći šta je, SDP-ovci su bili za vrijeme krize, ovi su za vrijeme blage konjunkture. Nedopustivo je da istu retoriku koristi i gradonačelnik Tomašević, koji se hvali infrastrukturnim projektima i punjenjem blagajne gradske, a isto je došlo do punjenja blagajne kao što je došlo i do punjenja proračuna, jer smo u blagoj konjunkturi, jer je inflacija, jer se napunio proračun. Znači da je bila umjetna inteligencija, to sam znala reći Andreju Plenkoviću, bili bi rezultati izvrsni. Katarina, ali dobro, sad ovo sve znamo. Dakle, mi znamo da je jedna priča, Plenković i stalno se pitamo u kojem to svemiru on živi, da se naravno sve teže živi s krajem sa ovim jadnim našim prosječnim plaćama od koliko 1470 eura koliko je posljednje bilo, ali se niko ne buni. Dobro što su sad sindikalisti pacificirani, ali zašto se ljudi ne bune?
Mislim, ja vas svake godine to pitam. Francuzi izađu na cestu, milion ih ima. Oni izlaze na cestu, znači da jedan članak zakona o radu se njima jedne godine mijenja, oni su bili u hiljadama na ulici. I Njemci, gdje se svaka vlada boji sindikata, je li tako? Tako je. Ali ono što nas očekuje je možda zanimljivije pitanje, znači od ovih samo hvala Tomaševića i Plenkovića o punjenju gradske ili državne blagajne gdje nisu zapravo svojim radom tome doprinijeli. Ono što dolazi je sasvim izgledno da u nekom trenutku to u kapitalizmu ide, naime tako, dolazi recesija, jel? I u vrijeme recesije se režu plaće, odnosno stagniraju plaće, dižu se cijene javnih usluga, recimo javnog prijevoza u Zagrebu, što je već najavio na početku svog mandata gradonačelnik, povećavaju se troškovi života. I to je ono što nama dolazi. Možda ćemo onda biti malo hrabriji da izađemo na ulicu. Ja ne znam, stvarno, Hrvati mogu jako puno trpiti. Mi ono što je stvarno nevjerovatno je da sad gledamo ovo što se zbiva u Srbiji i možemo stvarno jednu lekciju od studenata srpskih savladati, a to je da nije ta opozicija sad tu bitna da dođe da preuzme vlast i da nije razlog naše obespravljenosti Andrej Plenković. Jel? To su studenti u Srbiji jako dobro shvatili i razumjeli. Da nije dovoljno Vučića zamijeniti nekim ljepšim, poštenijim licem, nego je potrebno sistemski stvari mijenjati, a jedini način da se to mijenja zapravo je da se demokratizira odlučivanje. Jer dokle god vi imate, i to su problemi parlamentarne demokracije koje očito srpski studenti su nešto prije nas shvatili, nego su zapravo predvodnici u europskim politikama, da ta parlamentarna politika se zapravo svela na to da mi biramo nekakve zastupnike, da ti zastupnici kada dođu u poziciju, bez obzira da li su možda prije i bili pošteni i tako nekorumpirani, dolaze u koruptivnu situaciju, skloni su promijeniti svoje mišljenje i svoje političke stavove i zapravo je cijela situacija koruptivna. Oni zapravo nas razočaravaju i nakon toga dolazi do apatije. Nakon toga mislimo da su svi isti, više nema nikakve promjene. Ono što želim reći, zborovi građana. Znači, zborovi građana i ta referendumska demokracija koju su srpski studenti uveli kao jednu totalnu promjenu paradigme je nešto što bi trebali... Neće tako skoro postati nekakav standard, ali u svakom slučaju je sigurno ima tu još puno bolje od borbe ovoga. I nisu ni oni ni blizu ništa bolje kraju. Demokracije nije izmišljeno, pa ćemo se vjerojatno držati ovih starih uzusa. I ovo je demokracija, samo pitanje kakva. Kad smo već kod toga što se ljudima dogodi kad dođu na vlast, makar i prije toga bili pošteni, vi ste oštro kritizirali Možemo zbog neispunjenih obećanja. Osim ovo što ste već sada rekli, koje su vaše glavne zamjerke? Mislim, što se dogodilo s Stefom da on postao neosjetljiv na ove stvari? Da se pojavi dijeli grah i ovo priča o infrastrukturnim projektima. Ma da, ništa nije iritantnije stvarno od političara za 1. maj, ali koji su puni recimo tih radničkih obećanja i svega. Mislim, ono što je se desilo Možemo i se desilo SDP-u u njihovim 2 mandatima kad su bili na vlasti, i znači istu lekciju gledamo, isti proces gledamo koji je prošao SDP, a to je da jedni i drugi nisu adresirali prave probleme. Kad vi kažete da ste vi nekorumpiran, da ste vi pošteni od onog prije sebe, onda se ne možete na neki način vaditi tako da relativizirate situaciju, recimo mogućih korupcija u Zagrebu, kao što je slučaj Hipodrom ili kao što je slučaj sa Kekinom, znači, ili slični slučajevi gdje se oni sad izvlače da je tamo je bilo samo 7.000 eura u pitanju. Ovdje je to zato što se... Afera, mislim, to uopće nije u pitanju, nego ono što vam želim reći da zapravo se na taj način relativizira uopće to ko je pošten i ko nije. Ali vaše su zamjerke išle i do toga, i do nerješavanja pitanja Jakuševca, sjećam se toga, jel? Ma, gledajte, puno je neispunjenih obećanja, ali ono što je najbitnije da je taj antikoruptivni narativ potpuno pogrešan i zapravo je opasan. Jer mi, ako
pristanemo na to da vjerujemo da su jedni pošteniji od drugih i da je samo to problem i da nikako ne možemo izabrati poštene, usprkos tome što stalno pokušavamo, dolazimo stvarno do relativizacije uopće političke situacije i totalne apatije. Znači svi su isti i ne možemo ništa promijeniti. Prava zapravo kritika je bila uvijek naša kritika, to je sistemska kritika i mi smo 21. godine govorili, kada je Tomašević obećavao da će se riješiti pripuza onog trena kad stane njegova noga u gradsku vlast, mi smo govorili to se neće desiti. I ono što mi trebamo govoriti je koja su ograničenja, koje su to politike koje blokiraju mogućnost progresivnih politika. Naime, raspiše natječaj, javi se 10 poduzeća, sva su pripuzova, jel? On je monopolist koji je stvorio, znači, monopol na tržištu, što se zbiva vrlo često, znači, u takvom okviru javne nabave. Ono što je puno poštenije reći je koja su to ograničenja, odnosno što mi ne možemo napraviti. To bi trebalo komunicirati s građanima i trebalo bi komunicirati koje su mogućnosti. Da to kaže. Pa, naravno možemo. Mi smo možemo, ali ne možemo. To nije popularno, da, ali i ljudi se moraju naučiti da prestaju slušati ta obećanja i da počnu zapravo inzistirati na tome da se politička debata vodi oko toga što se ne može napraviti, koje su ograničenja te sistemske korupcije i na koji način mi to možemo riješiti, a rješenja nisu tako jednostavna da samo zamijenimo jedne drugima, nego stvarno da moramo razgovarati o tome što nas sprečava, recimo, da mi svi imamo priuštivo stanovanje. Ne još, 10.000 stambenih jedinica koje će izgraditi sad neki novi građevinski lobi pa ćemo im još malo dati mogućnosti i para javnih da to rade, nego da je uopće privatno vlasništvo nad stanom problem u kojem se zapravo komodificira jedna ljudska potreba, a to je potreba stanovanja, kao što se komodificira i zdravstvena zaštita, kao što se komodificira i obrazovanje, i kapital je svugdje zapravo u sukobu sa i zato skandinavske zemlje to imaju odlično riješeno. Odlično, bolje, ali to nisu tako zapravo dobri primjeri, jer govorimo o bogatim zemljama. Naši ljudi misle, sad mi kad prilagodimo svoje zakone i mi ćemo biti Skandinavija. To se neće desiti, zato što su mogućnosti kapitalizma na periferiji ograničene i mi jesmo siromašni na neki način zato da bi Šveđani bili bogati. I stvari se ne rješavaju tako, mi imamo od svih silnih kapitalističkih zemalja na svijetu samo 30-ak bogatih. Nikad ne uzimamo Bangladeš kao primjer kapitalističke zemlje. A ne znam koliko puta su me pitali, a di si ti to vidjela socijalizam koji je bio prosperitetan? Jel to je ono poznato i popularno pitanje koje se postavlja? Ne, nema takvog primjera, ali moramo graditi mogućnosti progresivne politike koje moraju biti na internacionalnoj razini, koje se sukobljavaju s kapitalom i koje su spremne zapravo radikalno se sa klijentelističkim skupinama raskrstiti. U Zagrebu prva i osnovna stvar bi bila demokratizirati odlučivanje. To nije utopijska ideja. Znači, na razini radnog mjesta, na razini kvarta. To je utopijska ideja, vjerujte. Ali srpski studenti pokazuju upravo sada da nije baš to utopija. Nažalost, mislim, ne moram vam ja to govoriti, vi ste sveučilišna profesorica, mislim, najgori oblik, jel da, prvobitna akumulacija kapitala se dogodio na ovom prostoru posljednjih 30 godina. Mi ono što ovdje doživljavamo je najgori oblik neoliberalnog kapitalizma i a rekli su nam da je to demokracija. Rekli su nam da je to demokracija. Znam što želite reći, ali to je jedan stvarno izovitopereni oblik demokracije u kojoj mi zapravo živimo. Ali ajmo iz teorije u praksu, odnosno spomenuli ste naravno ovo što se događa sa Hipodromom. Evo, jučer su uhićeni u aferi Hipodrom Kosta Kostanjević, dosadašnji ravnatelj ustanove Sportski objekti, Slavko Galić, suvlasnik zaštitarske tvrtke Eurolex, za kojeg se sumnja da su izvukli oko 1,8 milijuna eura na račun neizvršenih zaštitarskih usluga. Ante Nobilo tvrdi da će istraga doći do Tomaševića ili njegovih suradnika. Nacional je objavio da USKOK smatra kako Tomašević nije osobno umiješan. Tomašević to, rekli ste, relativizira. Kako vi to komentirate cijelu tu priču? Kako je moguće da se to događalo da u gradu baš niko to nije vidio? Ja ne mislim da je neko od njih krao, ali kako su ti novci otišli, a da nitko nije vidio da te usluge nisu izvršene? Pa prvo pogledajte koje su to zapravo paradoksalna opravdanja koje dobivamo od Tomaševića. On kaže, imamo jako puno institucija u Zagrebu, javnih ustanova i ja ne mogu sve nadzirati. I on najvjerojatnije ima pravo. I tu mu čak i možemo vjerovati. Ja mu vjerujem, ali istu
Ali neko mora nadzirati. Ali isto obrazloženje ćete dobiti svaki puta od Plenkovića kad je neki njegov čovjek uhapšen. I znači dolazimo do opasne relativizacije. Ako si cijeli sistem postavio tako i taj sistem funkcionira da onaj čelni čovjek odgovara, onda si odgovoran. Ali ono što Radnička fronta govori, ne možeš biti odgovoran, jer stvarno ne možeš nadzirati 300 i koliko 50 ih ima ustanova. Ono što treba napraviti, da gradske javne ustanove treba demokratizirati, da radnici imaju veću mogućnost odlučivanja u samom gradu, jer oni najbolje razumiju koji su poslovni procesi, intrinzično su motivirani da ta njihova firma, tvrtka, poduzeće, javna ustanova prosperira, da rade dobro. I ono što je Tomašević i Možemo napravio, taj alat, znači prijave gdje su mogli radnici prijaviti, nije dovoljan. Jer mi jako dobro znamo da radnik ako prijavi nekakvu malverzaciju, da će dobiti otkaz. A druga stvar, isto tako jako dobro znamo da sami radnici nemaju uvid u to na koji način se vodi javna ustanova i nisu relevantni, ne mogu otkriti zapravo da je riječ o korupciji. Kad bi radnici stvarno imali uvid u način funkcioniranja javne ustanove i bili na visokim pozicijama, dakle upravljačkim pozicijama, a ne da tamo dovodimo neke menadžere koji traže najam Tesla automobila, jel im se drugačije ne da raditi. I kamere zatvaraju se od svojih radnika. Onda bi imali situaciju u kojoj stvarno možemo govoriti o demokratizaciji. Timing je indikativan, dakle to nije jedini grad, jel Zagreb je svuda gdje HDZ nije na vlasti se to događalo, ali indikativno je da je Anto Nobilo taj koji je pokrenuo. To će vam u kapitalizmu jedna lijepa stvar, a to da imamo frakcije kapitala i one su međusobno uvijek sukobljene, ali tu ne govorimo o stvarnim rješenjima. Mi ovdje govorimo o tome da se denuncira jedan drugoga, jel? I šta će iz toga doći? Mislim da govorimo o politici, jel? Mi tu gledamo znači ratove klijentelističkih skupina koje imaju svoje političke predstavnike. Ono što trebamo napraviti je razračunati se s tim klijentelističkim skupinama, što je bilo i zapravo osnova programa Možemo i obećanja koja su davali. Nije se to desilo. S Pripuzom imamo ugovor, mali Manhattan će se izgraditi 7 nebodera, od kojih jedan najveći u Hrvatskoj, a borili smo se protiv toga. Imamo situaciju u kojoj se na hipodromu moguće, znači stvarno izvlačilo veliki novac i moguće da to gradonačelnik nije bio toga svjesan, ali na koji način ćemo mi to riješiti? Treba li on podnijeti neku da li mi sad možemo to riješiti? Političku zapovjednu odgovornost? Njihovo rješenje Možemo, znači upadaju sami u vlastitu jamu koju su si skopali i to ne smijemo raditi i tu moramo naučiti neke lekcije. Njihovo rješenje bi bilo se to desilo Bandiću ili Plenkoviću, daj ostavku. Ali ono što mi upozoravamo, mi stvarno vjerujemo Tomaševiću da nije to znao i nije u tome problem, nego stvarno sistemski moramo riješiti situaciju u kojoj evidentno nije došlo do kraja klijentelističkih skupina koje grad Zagreb doživljavaju kao svoj bankomat. Ok, i prije glazbenog broja SDP i Možemo idu na lokalnim izborima zajedno u koalicijama u mnogim gradovima, između ostalog u Zagrebu. Ja sam se sjetila da vas nisu htjeli, jel da? Pa bilo je tu svega, da, ali SDP nakon što je s nama proveo jedan cijeli proces pacifikacije, tvrdeći nam da smo najpoželjniji koalicijski partner, na kraju je u tim izborima na parlament, gdje smo mi bili spremni za veliku koaliciju, vrlo rijetko smo spremni na bilo kakve koalicije, tad smo bili spremni jer je bilo bitno smijeniti HDZ i moglo se smijeniti HDZ da je stvarno došlo do velike koalicije. Ali nemamo nikakve iluzije da je SDP nešto bolje. Ono što sad vidimo je da Možemo, koji je, ja se sjećam njihove presice ispred SDP-a sa velikim transparentnom stranka dosljednih promašaja, evo spreman ipak da s tom strankom dosljednih promašaja vodi Zagreb već 4 godine i ide u koaliciju. SDP je ipak spreman podržati Tomaševića. Mislim, oni su veći, oni su na nacionalnoj razini jači partner, pa su evo prihvatili to da nemaju svog kandidata u Zagrebu. Očito imaju zajedničku računicu. Ok. Katarina, što ćemo zasvirati? I jednu jako lijepu pjesmu, model 80-ih, grupe Dik, koja između ostalog je bitna i zato što je Zoran Brajević jedan od kandidata na našoj listi, autor ove pjesme. O tome ko je na listi ćemo u drugom dijelu naše emisije. Još jedan puta ću reći, na vrućem stolcu sjedi
sveučilišna profesorica, bivša saborska zastupnica. Ja sam rekla ispred Radničke fronte, vi niste predsjednica, nego kako se to ono zove? Mi smo direktno demokratska stranka, što znači da nemamo predsjednika ni predsjedništvo, svaki glas je jednako vrijedan. Dakle, mogu reći ispred Mi Radničke. prakticiramo ono, evo o čemu vam cijelo vrijeme pričam, a to je ta referendumska, plenumska demokracija u kojoj ne bismo uopće ne bi trebali govoriti o pojedincima. Jer mi vrlo često kažemo da je to da sam ja istaknuta članica, posljedica stvarno medijskog djelovanja, jer na drugi način uopće te niko ne bi popratio. Ok, dakle još jedan puta istaknuta članica Radničke fronte, Katarina Peović. Sviramo, vraćamo se za par minuta. Danas pržimo za vas. Na vrućem stolcu i dalje sjedi sveučilišna profesorica, bivša saborska zastupnica, ispred Radničke fronte, Katarina Peović. Nema tolerancije za netolerantne. Kaže naša Katarina. Ja vjerujem da ćemo mi još pronaći kao i džingl u kojem su vas, draga moja Katarina, baš su vas voljeli vrijeđati, evo sigurno im falite u Saboru, sad više ne mogu pričati to. Pa puno mi ljudi kaže da im fali u Saboru, ako ništa drugo zbog tog što sam ih nervirala. Komunističkoj, i srboljubnoj. Da, i to je bilo srboljubna, rusoljubna. Ali nisu rekli da imate dlakave noge. A to se ne smije baš ono valjda u Saboru, ali to je onako. Ko je ono pričao o partizankama s dlakavim nogama? To se desnica voli. Da, dobro. Drugarice Peović, molim vas prekinite sa tim uvredama koje ne pristaju ni jednom zastupniku, ni zastupnici, ali članu vlade. Da, falite, kad smo već kod toga, jel vama fali Sabor? Pa dobro, ne mogu baš reći da mi jako fali Sabor, ali ono što stvarno vidim je da nema niko ko će tamo ništa reći o radnicima. Mi smo imali tu praksu da čitamo radnička pisma, recimo nama su radnice Plodina, Konzuma, Mlinara, slali svoja pisma Podravke, bili smo angažirani oko radnika Podravke i znali smo pročitati pismo da ljudi postanu svjesni u kojim stvarno robovlasničkim uvjetima rade neki ljudi. Sad to više ne vidim. Ne mogu doprijeti do ovih mainstream stranaka, takozvani. Ajmo mi malo do predsjednika Republike koji je u svom prvom mandatu vrludao od nemila do nedraga, od ljevice do desnice, jedan dobar populizam. Koleg de Mol. Da, baš. Ali evo u svojoj prvomajskoj poruci predsjednik je poručio nešto što je dosta odjeknulo, da nije prihvatljivo manjak radnika rješavati isključivo planskim dovođenjem stranih radnika koji su iz raznih razloga spremni pa i prisiljeni raditi za minimalnu plaću. Slažete li se vi s time? Pa mislim, ajmo reći da to je inteligentnija poruka nego poruka ove nominalne ljevice Možemo, koja kaže samo ih naučite hrvatski. Jel, to nije problem, znači njima jedino kad pritate nešto stranim radnicima, njih treba samo uklopiti u našu zajednicu. Naravno da treba, to nije u pitanju. I apsolutno zastupam ideju da se uči strani radnike hrvatski jezik, ali ne možemo ignorirati činjenicu da postoji nekakav problem i da se stvara lažni sukob između stranih radnika i domaćih radnika. Mislim zašto? Jer strane radnike se ne dovodi zato što su poslodavci željni multikulturalnosti, nego zato što su željni jeftine radne snage. A ko im je to omogućio? Sad tu je malo zeznutija situacija za predsjednika Milanovića, jer je prvi bio zapravo u gaženju radničkih prava kad je bio premijer. To zaboravio, da. Sad kad i on računa na kolektivnu amneziju. Na amneziju, najgori zakon o radu je donio 2014. Mrsić, njegov ministar nije on, ali to je njegov ministar, ili kad opet po ovom principu možete reći nisam ja, kako kaže Tomašić, ali ono što je činjenica je da dolazi do snižavanja cijene radne snage zato što je vlada Hrvatska HDZ-ova sad omogućila poslodavcima da se ukinu kvote, da se uvozi stranu radnu snagu, da se snižava cijena rada. Kažem, opet ponavljamo ovu strašnu statistiku, nju bi stvarno trebalo stalno ponavljati. 17,6% radno sposobnog stanovništva hrvatskog iselilo, prosjek Europe je 3,3%. Nama je svaki 7. radno sposoban iselio. Znači mi jednostavno nemamo kvalitetna, dobro plaćena radna mjesta, zbog čega ljudi iseljavaju, a uvozi se jeftina strana radna snaga i to uglavnom tamo gdje je to nekvalificirana radna snaga. Ali Katarina, tu se slažete s desnicom malo? Ne, desnica ima sasvim, bolesnu, iščašenu perspektivu sa stranim radnicima. Oni doslovno misle da su strani radnici problem. Znači njima uopće nisu problem poslodavci,
Njima uopće nije problem vlada RH koja je to omogućila poslodavcima. Sama persona Penavina je možda simboličnija u tom smislu da on ima neku firmu tamo gdje strani radnici radi. Recimo kad su imali tu neku svoju proslavu, DP je imao strane radnike. Mislim, to su simboličke forme, ali one govore koliko je njima zapravo stalo do hrvatskog radnika. Ništa. Njih uopće hrvatski radnik ne zanima. Njih samo zanima huškanje i ksenofobija. I što je njihovo rješenje? Da se hrvatski radnici tuku sa stranim radnicima. Mislim, to su potpune suludosti. Oni zapravo homogeniziraju hrvatske radnike na mržnji prema stranim radnicima. To nije nikakvo, niti rješenje. A da ne kažemo, li tu na plodno tlo? Naravno da nailaze zato što ne postoji elaboracija u javnom prostoru te nominalne ljevice koja je potpuno odustala od bilo kakvog radničkog pitanja i kažem, bave se time da li strani radnici znaju hrvatski. To se ne smije ograničiti na taj tip razumijevanja problema. Mi moramo tumačiti. Mi smo bili jako angažirani oko Voltovih radnika. U 5 prosvjeda smo bili sa tim radnicima i mogu reći da je stvarno, smatram to našom zaslugom, da smo ljude osvještavali po pitanju šta bi bilo rješenje, znači mijenjanje zakona o strancima, mijenjanje zakona o radu. Zakon o strancima. I to na koji način? Na najgori mogući način. Znači, on je dozvolio da poslodavac još veći broj stranih radnika u omjeru sa domaćim radnicima može uvesti, što znači da opet vlada ide na utrku prema dnu, na snižavanje cijene radne snage, a to vam je ova brošura koju Plenković nosi investitorima gdje piše ova najjeftinija radna snaga u Europi. I to je nama cilj. Znači, mi idemo stvarno utrku prema dnu. Ne samo Nepalci, nego i naši ljudi idu utrku prema dnu. Znači, nas to sve kači. Svi idemo utrku prema dnu, najniže moguće plaće u Europi. I to je onda, tako se to lijepo kaže, klima za investitore. No, s tim se treba prestati. Na grbači robovlasničkog rada. Da. A šta vam tu SDP kaže? Nema sukoba između kapitala i rada. Ima, itekako ima sukoba. I to je taj sukob. Možda samo još da spomenemo, ja to uvijek ističem, da poseban problem imaju radnici u privatnom sektoru koji se najčešće uopće ne usuđuju sindikalno organizirati. Upravo tako. Znači, ovi veliki sindikati, te sindikalne središnjice slabo se bave se bave privatnim sektorom i radnicima u privatnom sektoru i stvara se umjetna podjela između radnika u javnom sektoru i privatnom sektoru i umjesto da se kriteriji koji su koliko toliko postojeći u javnom sektoru preslikaju i traži se da i privatni sektor se drži tih kriterija i zakona o radu, ostalom radnog vremena i svega što s tim ide, mi zapravo radimo umjetan sukob između privatnog i javnog sektora i onda nekad čujemo radnike iz privatnog sektora da huškaju protiv radnika u javnom sektoru. To je savršeno. Vladi je to divide situacija sjajna. Divide impera, zavladi pa vlada i onda radnici zapravo su slabi. Radnici su najjači kada izlaze na ulice, kada su organizirani, kada su solidarni, kada su ujedinjeni. To je i naša parola, solidarni, ujedinjeni, organizirani. To je ono što trebamo zapravo stalno poticati, tad ćemo biti jači od interesa kapitala. I jedini koji se bune čini se da su prosvjetari, iako su i njihove sindikate međusobno posvađali, oni su odgodili svoj veliki prosvjed za 9. svibnja. Sad, ja sam se pitala jučer, a zašto ne jučer? Nekako bi mi to bilo logičnije. To ide s tim pacificiranjem radništva, s tim da to nisu to isti sindikati i ne smijemo sad tu opet miješati stvari. Ne, nisu, ali slažete li se vi sa ovim akcijama prosvjetara? Trebalo je za 1. maj izaći na ulicu, apsolutno, ali apsolutno podržavam, znači taj prosvjed 9. svibnja i na njega trebamo izaći. Nastavnici i profesori su definitivno potplaćeni. Vi ste u toj kategoriji? Ja sam u toj kategoriji. Ono što je jako loše nisu samo plaće, nego ni taj sustav ocjenjivanja koji se uvodi u obrazovanje i znanost, koji će isto ići po principu zavadi pa vladaj, gdje se ocjenjuje na način da se zapravo radnici u kolektivu okreću jedni protiv drugih, kolegu će gledati preko nišana. To su sve politike s kojima treba apsolutno stati na kraj. Jedinstveno radništvo je nepobjedivo i ono što mogu reći da je neprihvatljivo način na koji se Ministarstvo znanosti odnosi prema štrajkašima. Da, oni cijelo vrijeme tvrde da oni nemaju nikakvog razloga za štrajk, da pače nije ne se žele im platiti dan tako proveden u štrajku. Ljudi koji su htjeli uzeti godišnji
koji je po zakonu definiran, znači za sindikalne djelatnosti imaš pravo na slobodni dan, oni tumače da prosvjed nije sindikalna djelatnost. Pazite vi u kojem mi živimo državi. Znači, sindikalna djelatnost je samo nešto što je totalno benigno i ono nema nikakve veze sa radništvom. Grah je to je sindikalna djelatnost i svinjske polovice. To. Tako je tako, u komunskom komunizmu. Dolazite iz Rijeke, gdje Marko Filipović ide kao nezavisni, a SDP kandidira njegovu zamjenicu Sandru Krpan. Hoće li to zbuniti birača? Idete li vi tamo sa svojom listom? Ja radim u Rijeci, živim u Zagrebu, ali imamo lokalnu organizaciju u Rijeci. Nažalost, nama se desila situacija da smo mi morali odustati od liste u Rijeci jer smo imali preveliki broj muškaraca, a kazna za to je 5.300 eura. Katarina, kako je to moguće? Da, a recimo zašto ste imali preveliki broj muškaraca? Smo imali preveliki broj žena, što smo na kraju regulirali, ali zakonski ne možeš podijeliti između dva grada i naši su, nažalost, morali odustati u Rijeci od te liste jer nekom je 5.300 eura ništa, ali našoj stranci je to puno i jednostavno nismo htjeli riskirati. Nama izbori nisu najvažnija djelatnost, mi smo u Rijeci recimo jako povezani sa sindikatima koji su tamo neki prilično borbeni. Sad imate situaciju štrajka u Rijeka Plusu, gradskoj firmi gdje je županijski sud zabranio štrajk. Nevjerovatno, znači to su takvi presedani protiv kojih se mi moramo boriti, jer ako je, i to pazite zašto, pojavio se neki manjinski sindikata prema zakonu o reprezentativnosti, samo onaj koji je većinski ima pravo razgovarati o kolektivnom ugovoru, potpisao sa gradom kolektivni ugovor koji je totalno nepovoljan za radnike i to je sud dozvolio. Ako se tako nešto, takav presedar uvede, to znači da će bilo koji žuti sindikat, bilo koje firme može potpisati. To su 90-ih radili, zar ne? Totalno, znači osnuješ HDZ-ov sindikat i onda čovjeka, znači ne trebaš ni okupljati ljude, ti potpišeš sa poslodavcem ugovor totalno nepovoljan, robovlasnički, ali postoji kolektivni ugovor. Nevjerojatno, znači u Rijeci smo mi recimo dosta angažirani oko tih gradskih firmi gdje, eto, SDP-ov gradonačelnik krši radnička prava. Niste mi odgovorili da hoće li ovo sad zbuniti. Marko Filipović kaže da ga ljudi povlače za rukav, da žele da se on kandidira. Mislim, Marko Filipović ili Sandra Krpan, totalno nebitno, ljudi moji. Mislim, to su ta lica politička, ovakva, onakva, mislim, potpuno nebitno. Znači, sve je to jednako loše. U Rijeci pogotovo imali smo stvarno grad koji je nekad bio snažan, potpuno devastirana industrija, iseljeni ljudi. Kažem, ja ne idem u Rijeci nego u Zagrebu, ali Rijeka je grad u kojem ja radim i jako dobro poznajem tamo situaciju. To je grad koji stvarno ima razloga za pobunu. A šta, hoće HDZ onda pobijediti možda? Pa to bi bilo jednako loše. Stvarno ne vidim razlike HDZ, SDP, ali nažalost sa primjerom grada u kojem vlada desetljećima SDP vidimo da je to izbor između ničeg. To su izbori jednog isto kao i drugo. To ne možemo uopće govoriti da imamo izbor. To će reći, to vi govorite iz osvete zato što vas nisu htjeli, evo pa se vi njima Ne, mi smo uvijek bili užasno kritični prema SDP-u. Mislim, meni je Možemo zabranjivao kad sam ušla u Sabor da držim govore dok smo bili još u klubu protiv SDP-a, što je bilo isto jedan od razloga zašto su me izbacili iz svog kluba, ali mi smo dosljedno i to se zna da smo mi od uvijek govorili da je SDP donio najgori zakon o radu, HDZ nije ništa bolji. Da, i najgori zakon o Hrvatskoj televiziji, smo isto tako donijeli, ali to je druga priča. Vi ste predali zato listu za Zagrebačku gradsku skupštinu. Tko je na njoj, zašto niste imali kandidata za gradonačelnika? A nismo išli s gradonačelničkim kandidatom, to je veliki angažman, skupljanje potpisa. Ponovit ću, Radničkoj fronti izbori nisu najvažnija djelatnost. A kako opstajete onda kad niste parlamentarna stranka? Kom daje pare? Pa, zato što mi radimo, mi svi volontiramo. Znači, mi nemamo, ja sam i u Saboru kad sam bila, a to mnogi ljudi ne znaju, znači, volontirala, odnosno uzimala plaću koju sam imala prije ulaska u Sabor, a u gradskoj skupštini gdje dobivate naknadu, to vam je ono dodatni kao honorarčić koji dobiju ljudi koji su u gradskoj skupštini, sam u potpunosti volontirala. Znači, i to je pravilnik kojeg se mi držimo, svi naši zastupnici i predstavnici u bilo kojim predstavničkim tijelima se odriču, samo ako su nezaposleni dobiju medijalnu plaću. Tako da mi nismo u politici zato da bi se okoristili. Dakle, išli ste s listom koja je na listi. Zašto vi mislite da možete, gledajte kolika je gužva u gradu Zagrebu? Mi ćemo ponuditi ljudima da glasaju za listu koja je proradnička i koja je uistinu pravo lijeva stranka. To je bitno da imamo stranku koja
jest ljeva u Zagrebu, jer evo sad smo vidjeli sa Možemom kako je ta nominalna ljevica zapravo vrlo slična u svojim problemima i desnici. I ono što mi naravno pozdravljamo, ne kažemo da nije bilo nekih dobrih stvari. Sama činjenica da nemamo gradonačelničkog kandidata isto nešto govori. Znači, mi nećemo ovu gradsku vlast kritizirati na svakom koraku. Mi kritiziramo njihovu nedosljednost i zapravo proturječja u kojima se oni sad, kako i vidimo, sami zakopavaju. Smatramo da ljevica mora imati vrlo jasnu i to radikalnu kritiku sustava u kojem se dešavaju iste stvari koje će vam se dešavati. Mislim, bio HDZ, bio SDP. Evo, stalno gledamo isto. Evo, recimo da uđete u gradsku skupštinu, ne znam kako sam šanse, s kim ćete vi onda glasati? Nama je u gradskoj skupštini užasno bitno da imamo predstavnika, jer smo kroz ove 4 godine pokušavali dobiti odgovore na pitanja na koje nismo dobivali odgovore, i to je, moramo priznati, sramotno od te navodno transparentne vlasti. Mi smo pokušavali dobiti odgovor na pitanje šta je sa ugovorom s Matem Rimcom. To je još jedan klijentelist koji zapravo je jedan od većih sisača našeg proračuna i prodavača magle u svijetu poduzetništva. Robotaksije nismo vidjeli, ali smo vidjeli curenje proračunskih novaca u njegove džepove. Nažalost se gradska vlast tome pridružila i rekla da će 2026. biti spremna infrastruktura sva za Matine taksije. To je stvarno najvažnija stvar, da imamo robotaksije. Ništa nam nije bitnije od takvih. Ne, kakvi tramvaji, kakvi autobusi. Ništa, a zapravo 4 godine se nastavio trend koji je bio za vrijeme Bandića, da sve manje ljudi koristi javni prijevoz. I to je trend koji mi moramo spriječiti. Ljudi se moraju što više. Nema grada u Europi koji je riješio prometni kolaps automobilskim prijevozom. Mora postojati dobar, kvalitetan javni prijevoz i mislim, to su stvari koje smo mi... To priča i Bernardi. Ali niste mi rekli s kim ćete glasati ako uđete u skupštinu. Nama je bitno da mi glasamo na način na koji je nama bitno, mislim, da glasamo, to uopće nije bitno, mislim, mi ne radimo klubove, mi smo, kako se to kaže, mi smo jako nekompatibilni svima. Zato vas ne vole. Nemamo, kako se to kaže, koalicijski potencijal, ali to i treba biti tako, znači politika mora biti beskompromisna. A ovo što oni pokazuju da su oni svi u koalicijskom potencijalu samo pokazuje, mislim, ovo što cijelo vrijeme govorim, da su oni zapravo svi isti. Jel vi stvarno mislite što ući u gradsku skupštinu? Ja uopće, mislim, ni ja ni Radnička fronta se ne bavimo izbornim kalkuliranjem, niti su nam elektivne politike najvažnije. Nama je bitno samo da govorimo koje su to ograničenja i zašto Pripuz nije dobio nogu. Zašto je on još uvijek na ugovoru i kako ćemo to promijeniti i da li su ljudi spremni za takve ponekad radikalne korake da se stvarno promijeni taj odnos u gradu, da ljudi imaju krov nad glavom, da imaju vrtiće, da imaju domove staraca, svi pričaju o vrtićima, ali mi imamo jako veliki problem sa domovima umirovljenika i jako staru populaciju, da imamo javni prijevoz, a ne da se ide na automobil. Dobro, to svi pričaju, javni prijevoz je Lovrić rekao da će on to sve riješiti. Mi kad smo bili u gradskoj skupštini, napravili smo jednu stvar koja je bila jako dobra, a tad i Možemo s nama sudjelovati u toj akciji, bili smo u klubu Zeleno-lijevog bloka, dobili smo od Bandića zeleno svjetlo da se radnicima Diokija, odnosno izglasala cijela skupština, nije on dao zeleno, da se radnicima Diokija i radnicama Kamenskog isplati otpremnine njihove i onda je Hasanbegović odigrao lijepu ulogu. Bandić je prozvao samo još jednu sjednicu samo s tom točkom gdje je klub Hasanbegovićev, kako se već zvao, promijenio svoje mišljenje i glasao protiv našeg prijedloga i taj prijedlog odbačen, ali zato što su međuvremenu dobili predstavnicu Gradskog ureda za kulturu. I zamijenili trg Maršala Tita, odnosno ukinuli. To su već prije toga napravili. To je bila cijena koalicije. Da, cijena se znala. To sam zaboravila. Yeah. Kad smo već kod toga, ovaj tjedan se proslavlja Dan Europe, odnosno Dan pobjede nad fašizmom. U Zagrebu proslavu Dana oslobođenja grada Zagreba, to je moja omiljena tema, koji se dogodio dan prije pobjede 9. svibnja, dakle 8. svibnja, opet organizira SABA, dakle Savez antifašističkih boraca i antifašista, ne grad. Grad će se pridružiti. Nedopustivo je da se zapravo ova nominalno lijeva vlast nije odlučila na vraćanje grada Zagreba s tim danom. Znači, dan grada Zagreba mora biti dan oslobođenja grada Zagreba od fašizma. To je promijenila Bandićeva vlast, to je ova vlast trebala stvarno vratiti. Možda i ulicu 8. maja, recimo, na primjer. Tako je, da ne kažemo trg Maršala Tita. Ne, nije vrijeme, kažu. I opet,
Ako ste dobili mandat sa nekim obećanjima, a njihovo obećanje je bilo da će vratiti trg maršala Tita, onda bi se tih obećanja trebalo držati. Da. Katarina, draga, otkad niste u Saboru, Radnička fronta nije baš vidljiva u medijima. Imate svoju teoriju, zašto je to tako? Mi smo prestali, znači, biti medijima prihvatljivi onog trena kad više nismo bili u Saboru, jer mediji imaju jedan oblik ipak protokolarne obaveze da te zovu ukoliko si u Saboru, i to je jedan od razloga zašto bismo voljeli biti u Saboru, jer te mediji moraju pratiti. Znači, ako dođe do privremenih izbora, onda ćete se opet... Mi ćemo se kandidirati. Ali ono što je bitno je da smo mi, recimo na N1 bili prisutni pa praktički za vrijeme mog mandata svaka 2 tjedna, kao što su i drugi bili, ne. Onog trena kad smo mi počeli kritizirati Šolaka, vlasnika N1, koji je istovremeno vlasnik hotela Valkane u Puli, nama su se tamo vrata zatvorila. I moram reći, koliko god treba kritizirati javni medij, da moramo kritizirati privatne medije, oni imaju zapravo interese koji se kroz te medije itekako provlače. Tako da, recimo, nama su tamo vrata bila zatvorena i prije gubitka parlamentarnog statusa, a ovo, da ne kažem, jedva su dočekali da nas ne moraju pratiti. Dobro, nažalost, stanje na N1 je vrlo loše, kao što znate, općenito loše. Ja sam ih podržala, ali sam uvijek rekla, morali ste i tad, kad se to nama desilo, novinarima, trebali ste biti... Morate znati, Katarina, jer doista su robovlasnički odnosi unutar privatnih medija. Ali ne smijemo govoriti onda o neovisnim medijima. Slažem se. Sutra je dan, Međunarodni dan slobode medija. Hrvatska je pala za 12 mjesta, sad smo na 60. od 180 zemalja. Kako vi uopće komentirate sad tu situaciju? Mislim, znate, ja užasno zamjeram do posljednjih skoro 30 godina opoziciji koja se bavila medijima samo 90-ih. Nakon 2000, a osobito nakon što smo ušli u Europsku uniju, niti jedna opozicijska stranka, osim tu i tamo, uopće ne spominje situaciju u medijima. Smatraju normalnim da ih se prati, normalnim da se novinare tuži, normalno da novinarima prijete mafijaške skupine. Opozicija za njih ništa nije učinila u Hrvatskom saboru, niti u zakonodavstvu, niti na bilo koji način. Slažem se s vama, ali isto tako upućujem kritiku novinarima. Evo, opet ponavljam ovu situaciju. Ja znam da većina novinara je potpuno ovisna o svojem vlasniku medija, ali onda ne smijemo govoriti o nezavisnim medijima. Ali Katarina, opozicija nije ovisna. Opozicija ima svoju saborsku plaću, mogli bi govoriti o tim stvarima. Ali itekako su ovisni, jer šta? Ovisni su o tim medijima koji ih prenose. I oni vrlo često, ja znam neke zastupnice koje mi se čine ko da skinu sa N1 šta su rekli, pa onda to ponove, jer znaju da će ih onda baš taj medij prenositi. Ili zastupnici, svejedno je. Znači, stvarno prilagođavaju se, ali i mediji i političari kome? Onom vlasniku. I dokle god mi nemamo hrabrosti da mi svi zapravo kažemo dosta je... Nažalost ne možemo, jer će ljudi ostajati. Znate, morate znati da ljudi u privatnim medijima ostaju bez posla. Brojnost, znači kod radničkih pokreta... interesi. I to je isto opet ovo što smo pričali, da radnici u privatnim medijima su u robovlasničkom odnosu jer nisu sindikalno organizirani, uopće nemaju mogućnost sindikalne organizacije. Znači, organizirani, solidarni, ujedinjeni, formula. Ako svi izađemo, da smo mi svaki put zajedno izlazili kad je onaj drugi imao problem, onda nam niko ne bi mogao ništa napraviti. Znači, solidarnost je temelj. Igra velikih brojeva. A ako se svi zajedno borimo, onda ćemo pobijediti kapital. A ako se svako bori u svojoj maloj nišici, onda smo zapravo na vjetrometini i nemamo šanse. Evo, mi smo se pokušali i nastavit ćemo se boriti za prepoznatljivost DAB radija, jer evo, možda laskam sama sebi, odnosno nama ovdje, i možda se umišljam da zaista Radio Nacional je jedan od rijetkih nezavisnih radija koji proizvodi... Evo, zovete Radničku frontu. Proizvodi to vam puno govori. Program od javnog interesa, međutim državi nije u interesu da se DAB uopće kao, ne mogu reći frekvencija, nego kao naprosto platforma prepoznaje, iako su nam skupo naplatili to što su nam dali koncesiju. Organizirat ćemo neke okrugle stolove, nadam se. Svi traže da im se vrati usluga, to je... Ne, svi vlasnici traže profit, a tu se ne možete buniti. Nisam ja uložila novce, neko drugi uložio. Ne, kažem za vladu. Od vas očekuju, ako vam nešto daju, da vi njima vratite nazad. Mislim, nažalost, taj ovisni odnos
postao Dakle, normalan. nije odrađena kampanja kao što je odrađena za digitalne televizije, za radije se to nije učinilo, iako mi uredno moramo plaćati koncesije. Molili smo opozicijske stranke, moram reći, neki su se stvarno odazvali i u Saborskom odboru za medije, ali recimo to je nama tema za Dan slobode medija, pa bilo bi mi drago da o tome se progovori malo šire i malo dalje. Evo, dajem vam bubu u uho. A što se tiče ujedinjene borbe za naša prava, ja se u tome potpuno slažem, međutim, znate, u medijskom svijetu zaista vlasnici mogu što god hoće. Ne, ako se jedan pobuni, vi to jako dobro znate, taj leti van, ne, taj će postati sam, da ne kažem ko šta, jel? Mislim, tako da više vjerujem u ovu ujedinjenu radničku borbu, moram priznat, nego te saborske zastupnike koje se moljaka stalno da nešto kažu u Saboru. Ja slažem se. Katarina, evo, ako dođe do prijevremenih izbora, ja se nadam da ćete ponovno ući u Sabor i pojačati svoju vidljivost. Isto tako želim vam uspjeh u gradu Zagrebu. Bilo bi dobro da se pojavi jedna lijeva opozicija. Lijeva opozicija ljevici. Bilo bi jako bitno, ne zbog nas, ne zbog Radničke fronte, nego stvarno zbog mogućnosti da se taj radnički glas čuje i taj antikapitalistički glas i glas one ljevice koja stvarno misli da neke stvari bi trebale sistemski se mijenjati. Dobro. Katarina, svako dobro vam želim. Hvala, ne ušli u Gradsku skupštinu grada Zagreba, nastavite sa svojom borbom, vi ste doista rijetko dosljedni u tome što radite. Želim vam svako dobro i nadam se da se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vama što ste zvali. Uvijek. Za kraj želim reći i s tim možda i završiti svoj mandat u ovom Saboru. Hvala smrt vam, fašizmu, kolegice sloboda narodu. Gotovo. Halt. Eto, tako je zvučao kraj saborskog mandata u prošlom sazivu Sabora. Još jedan puta s nama je bila sveučilišna profesorica, bivša saborska zastupnica ispred Radničke fronte, Katarina Pejavić. Mali kraj emisije. Imam ja posla danas. Ima, naravno da ima kraja. Emisiju kao i obično odtehnicirao naš Vilim Petrina, uneredila je vodila Zrinka Brabec-Mojseš. Vozi, Vozdra, zdravo, zdravo ljudi, dosta je bilo. Slušali ste na vrućem stolcu Radio Nacionala. Ćao, bao.